बाहर आमे बुढ़ा बई तो हो बाहर आमे बुढ़ा आज्ञा बयस तीन कोड़ी 14 बाहर आमे बुढ़ा नाम मोर श्याम सुंदर मोहत बेला ग्राम मोहर गारू गाकू बुली जाऊ थाऊ गारू गाकू बुली जाऊ थाऊ ए मन मध्य नाही जातिर भेद बाहर आमे हे रोगींकर नाड़ी देखिण रोग करू थाऊ निदान रोगींकर नाड़ी देखिण रोग करू थाऊ निदान चेरमूली गछ पतर सिझाई चेरमूली गछ पतर सिझाई ए पांचन पानी रे देऊ औषध बाहर आमे एटी आज्ञा हाँ ए जो औषध सब चेरमूली औषध आसी हाँ चेरमूली औषध आनिछ आओ सार आपण जानि नाहंती आ वैद्यराज ए मुंड बिंधा होथबो हाँ आखि धरा होथबो हाँ बात दर कंपौथबो हाँ हाँ तापरे पेट मरा होथबो हाँ पेट बद्ध होलिले भी दबाई दबो हैं? हाँ एमती विभिन्न प्रकार औषध आसी अच्छा वैद्यराज हाँ आंठू गठू भाई किछि आनिछ आठु गण तो एका पाने के भलो बात दर दाढुटा सहित अच्छा वैद्यराज हाँ कहि परिबो टिके माने रोगर विवरण केमिति हाँ रोगटा मैं प्रथम आगुड़ गोटे गोटे आगे कहूची हाँ हाँ जदि मनर न पड़ियो गोटे पेन धरिकी टिके लेखि रखि देथिबे हाँ, हाँ। अति शॉर्टकट रे भलो होइजो हाँ 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 या जदि मुंड बिंधा होइबो पाहुरानी आड़ी पिटिबो आज्ञा आखि धरा हेले धानुआ लंका को हाँ आखि धरा हेले धानुआ लंका को चिपुड़ी आखि रे तेंडी न देब बाहर आमे आज्ञा बात जर हेले औषधरा कौन जानी कौन कहले बात जर खाली कंप आसुथब हाँ हाँ बात दर में औषध आनिछ आज्ञा बात जर एका थरे के भल हबो भल हबो आज्ञा जदि बात जर होइब गोड़ हाथ बांधिन देब आज्ञा तापर कौन करियो जानी सिंती कौन करिया हेला न करिण सिंचुथिब पानी हाँ हेला न करिण सिंचुथिब पानी हाँ आज्ञा तेबे बात जर भल होइब बाहर आमे बुढ़ा अच्छा वैद्यराज आज्ञा
ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୋଉ ବେମାରକୁ ଜାଣିଛ? ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ। ଆଚ୍ଛା ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆଜ୍ଞା ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ କଣ କଲେ ଭଲ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଯଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବ, ହଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ଦେହ ଫଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଫଳିଲେ ସେ ଔଷଧଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? ବିଛୁବାତି ପତ୍ର ଏକତ୍ର କରିଣ, ହଁ ଘଷିଣ ତାହାକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବ, କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶନିପାତକୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ରଖିଥା। ଶନିବାରକୁ ଆଉ କୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଶନି ପାତ ହୋଇବ, ବାସି ଭାତ ଦହି ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ କରିବ? ଯଦି ପେଟ ଭାରି ହେଇକି ଓହଳି ପଡୁଥିବ, ବଧ ହେଇଥିବ, ହଁ ହଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ହଁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଔଷଧଟି ଅଛି। ତୁଇ କହିଲେ? ଧଳା ଚିତା ମୂଳ ଏକତ୍ର କରିଣ, ହଁ ଚିପୁଡ଼ି ତାକୁ ପିଆଇ ଦେବ, ତେବେ ତାହାର ତ ଭଲ ହୋଇବ, ବାହାର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ପେଟ ମରା ହଉଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି। ପେଟ ମରା ପାଇଁ କୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିଦିଏ। ହଁ ହଁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଲେଖିକି ତ ରଖୁଛି ଆଉ ଯଦି ପେଟ ମରା ହୋଇବ, ସଜତାଳ ଖୁଆଇ ଦେବ। ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆଜ୍ଞା ପେଟ ମରା ପାଇଁ କଣ କହିଲ ସେଟା ବୁଝି ହେଲାନି। ସଜତାଳ, ସଜତାଳ, ହଁ ଯୋଉ ତାଳ ସଜ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଗଲା। ହଁ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଯଦି ହଉଥିବ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଅଛି ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ କଦଳୀ ସରବତ, ହଁ କଦଳୀ ହଁ ତାପରେ ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାଟା ହଁ ବରଫ। ଆଜ୍ଞା ଏକତ୍ର କରିଣ ପିଆଇ ଦେବ, ବାହାର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୈଦ୍ୟରାଜ, ତ ଯାହା ଔଷଧ ଦିଆହେଲା ହେଲା, ହଁ ଆଉ ସିଆଡିକି ଯିବାନି। ନାଇଁ ଆଉ ଯିବାନି। ଔଷଧ ଆଚ୍ଛା ବି- ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଯୋଉ ଔଷଧ ବେପାର କରୁଛ, ହଁ ତମେ ତ ଏମିତି କୋଉ ଅନେକ ଗାଁ ତ ବୁଲିଥିବ? ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବୁଲିଲେ ଯେ ଆଉ ଯୋଉ ମେଘୁଆ ପାଗଟା ସେ ଗାଁ ବୁଲିବା ଗୁଡା ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଓହୋ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇକି ଗ୍ରାମକୁ ପଳେଇବା। ହଁ 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 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଗାଁରେ ପଶିଲି, ହଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲା କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଶୁଭିଲା। ଶୁଭିଲା? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆଜ୍ଞା ସତ କହିଛ, ତମକୁ ହଁ। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଡାକୁଥିଲା। ହଁ ତା ସ୍ୱାମୀର କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ହଁ ସେ ଝିଅଟିଏ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁମାନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି କିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ତ, ଦେଖିବା ଏଇ ବାଟେ ଦେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ବୈଦ୍ୟରାଜ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅଟି ଉପର ସାହିର, ଉପର ସାହିର। ସେ ଉପର ସାହିଟି ଡାକୁଥିଲା, ତମେ ଟିକେ ଯା ଦେଖିବ। ହଉ ଦେଖି ଯିବା। ହଉ ସାରେ ହଁ ଏଇଠି ତ ସେ ଝିଅ ବସିଛି। ହଁ ହଁ ସେଇ ଝିଅ ତ ଆଉ। ଏଇ ଝିଅ ଡାକୁଥିଲା। ହେଲୋ ମା, ହଁ ମଉସା, ହଁ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଦେଇ କହିଲୁ? ଶୁଣ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଜଣାଉଛି ଦୁଃଖ ତୁମ ବାସରେ, ତୁମ ବାସରେ ସର୍ପ ମାରିଅଛି ସ୍ୱାମୀ କୁମାର।
ମନେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ଭାବିବ ହୃଦୟ। अरे माँ ହଁ तू तो आग तुरा कहलुनु पैसा दबु बोली जे एथरे बहुत पैसा लागिबो देई पारिबु तो ହଁ ମଉସା ताहले मु देखुची बुझिलु माँ वर्तमान मु देखिली जे तार नाड़ी आसुनी से पूरा नेली पड़ी सारिलानी इथरु मु अनुमान करूछि यार कोन हेछि मु जहा भाबुछि ताकू कौनसी गोटे विषधर सर्प कामुड़िला भलिया जना पड़ुछि याकू आमे याकू पारिबुनी ओहो सर्पघात होई अछि मो पाखे औषध नाही तो किछि नाही तो किछि लो शिव शंकर पूजा को कुछि सुंदरी लो रे माँ ହଁ ମଉସା याकू अनुमान जहाँ जना पड़ुछि ये को सर्प धंसीची तू महापात्र को डाकी से बाबा नीलकंठ सोरंग ताकू जलसाई पांडा की कर केजानी से बाबा नीलकंठ सिना ताकू बंचेबे नहले मोर आउ काई साहस पतौनी पैदल हाँ ତମେ ଟିକେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ताले मु महापात्र को डाकिबी ताले डाकुछु ओ महापात्र आ शीघ्र शीघ्र आस शीघ्र शीघ्र अरे माँ मु जाउछि मु वर्तमान डाकी देलेनी से आसुथिबे